Hey, ¿qué tal, Spartans? Bienvenidos a una nueva transmisión. ¿Cómo están, Spartans? Sean todos bienvenidos. ¿Quién anda por acá? Ahí coméntenme en el chat. ¿Quién anda por acá ya listo? ¿Cómo están, Spartans? Sean todos bienvenidos. Isra Slayer, ¿cómo estás, Isra? ¿Qué onda, Rick421? Bienvenido. ¿Cómo están, Spartans? ¿Qué tal su viernes? Hoy es viernes, ¿no? Sí, hoy es viernes. Van a mostrar el pase de batalla, Rodrigo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes, Spartans, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse por acá un ratito el día viernes con este calor. Yo lo sé. Está complicado. Spartans, hoy 343 Industrias va a estar haciendo un directo en donde va a estar seguramente mostrando el nuevo modo de juego, Infección. ¿Qué onda, Mr. Dani? ¿Cómo andamos, Dani? Hola, becos, va a haber directo hoy. Allá en YouTube Morado, yo creo que sí. Al igual nos vemos más a ratito en YouTube Morado. O al igual y terminando acá nos pasamos para allá, no lo sé. Ahorita vemos qué onda. Y creo que sí, creo que van a mostrar el pase de batalla de la temporada 4, si no mal leí por ahí. Así que bueno, creo que va a ser interesante lo que vamos a ver el día de hoy, Spartans. Ya como tal vamos a ver el contenido que tendremos en esta nueva temporada, que como saben llegará el día 20 de junio, es decir, dentro de 4 días. En 4 días, Spartans, ya tendremos esta tan esperada temporada. ¿Cómo ven, Spartans? ¿Están listos? ¿Preparados? Dani, yo estoy en el trabajo y puro relax. ¿A poco, Dani, andas en el trabajo? ¿Qué buena onda? Yo soñé con la temporada 4 y el pase de batalla. ¿En serio, Dariel? ¿Y qué tal? ¿Te gustó o no te gustó en tu sueño? Moisés, bienvenido, Moisés. Así que creo que el stream de 343, si no mal se comienza a la 1:40, 1:45 más o menos, o si no es que a las 2. Así que tenemos un poco de tiempo, Spartans, así que mientras esperamos, vamos a jugar unas partidas. Si gustan mandarme su mensaje, por favor. Ya conocen mi gamertag y si no, aquí se los muestro. Hello Games MX. Repito, Hello Games MX. Mándenme un mensaje, Spartans, y los invito a jugar, ¿vale? En lo que esperamos el directo de 343 Industrias. Luis, tú también estás en el trabajo viendo el directo. Pues ¿de qué trabajan, Spartans, que les da tiempo de ver directos? Yo quiero una chamba así. ¿Qué onda, Joseph? Bienvenido. Estoy bien, Spartan, no me quejo. Quería poner cámara el día de hoy, pero ya no me dio tiempo. Dani, tú trabajas en los techos, pero hoy terminamos el trabajo temprano. En los techos, o sea que tú haces los techos de las casas, Dani. ¿A eso te refieres? ¿Qué onda, más? Así, por favor, mándame mensaje más ahí, te invito, ¿vale? Creo que por acá ya me llegó un mensaje, déjame ver. Por acá nada, por acá. Acá tengo un mensaje del buen Johan. Vamos a invitar a Johan. Manden mensajes, Spartans, y los voy invitando, ¿vale? Los demás, ¿qué andaban haciendo, Spartans? Andaban viendo la tele, viendo videos en el buen YouTube. Ahí videos del Hello Games, de sus teorías locas. ¿Qué andaban haciendo? Si juego desde Steam... Uy, ¿cómo podría invitarlos? No lo sé. Ustedes díganme cómo le hago y le intentamos. Yo soy arquitecto y trabajo en mi estudio desde casa. Oh, qué buena onda, Jorge. El señor arquitecto. Mil respetos. Reparo los techos, pero tal vez en el stream de la morada sí voy a poder jugar. Vale, Dani, me parece correcto. Aunque no sé a qué horas vayamos a jugar allá en la morada, pero yo creo que sí nos damos un tiempo ahí para jugar allá.
Hasta ahora solo está confirmado un modo de juego. Pues de nuevo creo que sí, ¿no? El Infección, pues va a ser el modo de juego central de esta temporada. Al igual y va a haber unos nuevos por ahí, pero yo creo que el principal obviamente va a ser Infección. ¿Qué tal un stream en el Brown cuando salga el Master Chief? No he jugado ese juego. ¿Ya salió o está por salir? Ezequiel, un saludo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Para los que van llegando, Spartans, bienvenidos. ¿Qué tal su viernes? ¿Qué andaban haciendo? ¿Andaban viendo las chicas superpoderosas por el 5? ¿Andaban viendo videos? ¿Qué andaban haciendo, Spartans? El día de hoy vamos a esperar el directo de 343 Industrias, en donde estará haciendo una preview de la nueva temporada. Me parece que van a mostrar el pase de batalla y el nuevo modo de juego, Infección. Así que creo que va a estar bueno su directo, así que vamos a verlo. Y mientras podemos jugar unas partidas. Pero para ello, mándenme un mensaje, Spartans, los que quieran entrarle. Ah, ya tengo por acá varios mensajes, que bien. Vamos a invitarlos. ¿Qué quieren? ¿Unas partidas en social o personalizadas? Podríamos poner Infección, ¿no? En personalizadas, estaría bueno, ¿no? ¿Qué opinan? Pozole, uy, qué rico un pozole, pero con este calor no sé si se antoja. Aunque al igual y sí, el pozole es vida. Nunca viene de más un pozole. Tienes unas personalizadas en parkour. ¿A poco, Spartan? ¿Están buenas? Por fin salió el tráiler de Infección. Sí, por fin salió, Spartan. Ya después de tanto tiempo ya era hora, ¿no? Depilo, bienvenido, Spartan. ¿Cómo andamos? Vale. Vamos a poner una personalizada, crear partida, editar modo, arena, popular. Y por acá está Infección. Infección evento. Este es el bueno. Vamos a ver de mapas. ¿Qué tenemos por acá? En Walmart. Vamos a poner este mientras. ¿Quién más quiere entrar de Spartans? Manden mensaje. Tienen 2 minutos y ya iniciamos la primera partida. Lo que más espero es la progresión de carrera. No importa que las recompensas sean emblemas. Rodrigo, va a estar bueno, lo de los rangos, la carrera de rangos, va a estar bueno. Yo creo que es un buen elemento al juego. Aunque hubiera sido de 10 si es que hubieran puesto recompensas más padres, ¿no? Pero en sí, pues está bien. Sí va a haber recompensas, pero son puros emblemas y cosas así medias chafas. Hubieran puesto armaduras así súper exclusivas al llegar al último nivel, o no sé, algo así bien loco. Que no sé por qué no lo hicieron, si tienen todo el tiempo del mundo, pero bueno. ¿Cómo le haces para que esté sonando la canción de Halo 2? Dani, pues ya tengo por aquí mi list de música sin copyright de Halo en la computadora. Ya nada más la hago sonar en la compu y ya. Vale, pues vamos a la primera partida. Vamos a quitar ya la música y vamos a poner el audio del juego. Manden mensajes, Spartans, los que quieran jugar. Cualquiera puede entrarle. Ustedes solo manden su mensaje. En Xbox me encuentran como Hello Games MX. Ahí lo tienen, Hello Games MX. Y hasta tengo la palomita de verificado, Ojito. ¿Cómo puedo entrar a tu partida? Solo mándenme mensajes, Spartans, por Xbox, por favor. Y ya los invito. ¿Qué onda, Mr. Berserti? ¿De qué te perdiste? No mucho, Spartan.
Más tarde, como dentro de 40 minutos aproximadamente, 343 va a estar haciendo un directo, haciendo una preview de la nueva temporada. Así que mientras esperamos vamos a jugar un rato acá con ustedes. Aunque creo que sí voy a poner una música, ¿no? Porque así sin música como que se escucha muy vacío. Ahí escuchan bien la música, Spartans. Por ahí confírmenme cómo lo escuchan. ¿Puedo jugar en la segunda? Claro que sí, Pacanas, ya sabes, tan solo mándame un mensaje, Pacanas, ya te la sabes. Uy, me espantó este men. Por cierto, Spartans, ¿qué les parece los dos nuevos... ¿cómo se llaman? Los dos nuevos artefactos que vamos a tener en esta nueva temporada. Los dos nuevos equipamientos. ¿Qué onda, Vic? Bienvenido, Vic, ¿cómo andamos? Te encuentras como Hello Games MX. Ahí se los muestro en pantalla otra vez. Hello Games MX, todo junto. Ahí mándenme un mensaje y listo, va. Yo los invito. Flippy, tú vives en Rich. Yo vivo en Nueva Mombasa. No es cierto, yo vivo en Eridanus 2. Ojo. Ah, me mataron. Yo quería la escopeta de doble cañón. Esa creo que la van a poner, ¿no? ¿Alguna vez? Por ahí está entre las filtraciones. Aunque vamos un poco lento los infectados al caminar. Vale, nos tocó ser infectados. Al parecer si somos infectados alfas, vamos a aparecer con camuflaje, eso está genial. Lo que no me gustaba de Halo 5 es que tenías el camuflaje, pero tenías como que una especie de neblina verde que aún así te veían los demás y como que no estaba chido. Ah, rayos. Juan, tú vives en Harvest. Qué buena onda. Los de Harvest son buena onda. Venga, matamos a uno. ¿Iratus te elige? Sí, algo así. Digamos que Iratus te elige. Vamos a poner la canción de Infección de Halo. Ahí está. ¿Cómo están, Spartan? Los que están por acá recién llegando, bienvenidos, Spartan. Estamos jugando un ratito Infección con ustedes, con los seguidores. Por si quieren entrarle, tan solo mándenme un mensaje y yo los invito con todo gusto, Spartans. Gabo Alex, bienvenido, Spartan. ¿Cómo andamos? ¿Dónde están? Por allá. Así es, Denji, dentro de 30 minutos va a ser el directo de 343 viendo la nueva temporada. Así que quédense, Spartans. Vamos a ver qué tal está la nueva temporada. Vamos a ver el nuevo pase de batalla. Vamos a ver qué tal está el modo de juego Infección, los nuevos mapas, los nuevos equipamientos. Va a estar bueno. ¿Dónde están los que faltan? Primus GT, bienvenido, Spartan. ¿Cómo andamos?
La espada no es roja. Es que ahorita no estamos en la versión oficial. La versión oficial sale el 20 Spartans, junto a la nueva temporada. Este es, digamos, hecho por los fans ahí en Forge, el cual pues queda bastante genial. ¿Dónde están? Acá están. Oh. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No lo maté! Y no manches, ¿cómo no lo maté? Se le di en todo el pecho y no lo maté, no me la creo. ¿Irás a ver la película de Night Freddy's? No lo sé, la verdad nunca fui muy fan de ese juego. Lo llegué a jugar una o dos veces, pero no sé. ¿Quién de aquí la irá a ver? En el tráiler aparecía un jumpscare de Eratus. ¿Qué es eso de un jumpscare? Juan, tú la irás a ver. Hace un buen de calor, sí, lo sé, Spartan. Esta semana ha hecho un buen de calor, demasiado. ¿Cómo la están pasando ahí con el calor, Spartans? Tienen ventilador, aire acondicionado. Qué envidia, ¿no? Los que tienen aire acondicionado. Venga. Yo no tengo aire acondicionado, soy pobre, Spartans. Godzilla vs Kong. ¿Esa cuándo sale? ¿Ya va a salir o cuándo sale? La que yo quiero ir a ver, Spartans, es la de Pollitos en Fuga 2. ¿Quién conoce esa película? Pollitos en Fuga. Creo que todavía no hay una fecha exacta del estreno, pero creo que sale este año. Ah, rayos. Esa película es parte de mi infancia, ¿eh? Pollitos en Fuga. Está muy buena. ¿Cómo ves esta nueva temporada? Pues todavía no la tenemos como tal, Spartan, pero por lo que hemos visto, pues está bien. Para el tiempo en que esperamos, creo que está bien. Ahora no tuvimos que esperar demasiado. Vale, pacanas, ahorita los invito. Nada más que acabe esta partida. ¿Qué onda, Javi? Javi Paz, ¿cómo estás, Javi? ¿Quieres entrarle a unas partidas acá en Infección? ¿Qué cuentas, Javi? Yo aquí desde el fin del mundo con frío. En serio, Javi. Tú eres de... A ver, déjame recuerdo. Eres de Chile? Uf. Vale, Alan, ahorita los invito, Spartans. Ah, sí, sí recordé, eres de Chile. ¿Qué onda, Starkey? El buen Starkey anda por acá. ¿Qué onda, Starkey? ¿Qué cuentas? ¿Ya listo para la nueva temporada, Starkey? Ay, qué campero, no lo vi. Entonces ahí en Chile no hace calor, qué buena onda. No, acá en México está insoportable, Nos vamos a morir todos. ¿Qué onda el tío Eric? ¿Qué rollo aquí en el trabajo? Pero bien atento a la temporada 4, eso es todo, Spartan. Varios están en el trabajo, qué curioso. Qué curioso. Pasen ahí los contactos para las chambas que tienen. Que pueden trabajar mientras ven los directos. ¿Conoces de la serie Ayuda Mundial? Claro que sí. No la he visto toda, sinceramente, pero obviamente si la conozco, la ubico. Sí, ya esperando con ansias la cuarta temporada. Eso es todo, Sterky. Esperemos y sea genial. Uno muerto. Dos muertos, venga. Cadena de gente en el trabajo. Hay varios, ya veo que hay al menos unos 5 por acá que están en el trabajo.
¿Cómo le hacen? No lo sé. GG. Ah, quedé en último lugar. En Veracruz. Uy, no me imagino en Veracruz cómo ha de estar, Trabajo en la semana y estudio el sábado. Eso es todo, Elric. Vale, vamos a seguir invitando. A ver, tenemos acá varios mensajes. Si quieren jugar Spartans, porfa, mándenme su mensaje y los invito. A mí como nadie me supervisa, hasta películas me pongo. ¿En serio, Luis? Qué buena onda. ¿Y de qué trabajas, Luis? Vale, mientras más gente mejor. Vale, ahí estamos. Ahora, ¿qué mapa ponemos, Spartans? ¿Cuál estaría bueno en Infección? Vamos a ponerle el crustáceo cascarudo, ¿no? Déjenme ver si lo encuentro. Crustáceo cascarudo. Acá está crustáceo cascarudo. Ahí está. Crustáceo cascarudo en modo Infección, ¿Para qué queremos más? Ya, ¿para qué una temporada? ¿Para qué una campaña si tenemos el crustáceo cascarudo e Infección? Ya con esto la vivimos. Vale, comenzamos. ¿Qué opinas de la comunidad de Halo y de sus creadores de contenido? Pues no sé qué decir al respecto. Supongo que está bien. No sé qué quieres que hable al respecto, Spartan. ¿A qué hora es la temporada 4? La temporada 4 empieza el 20 de junio, Spartan. Hoy vamos a ver un directo de 343 mostrando, digamos, una preview de la temporada y del modo de juego Infección. Me acuerdo cuando jugué Halo Reach tenía 6 años. ¿A poco Doña Kikina? ¿6 años? La canción que estoy poniendo de fondo se llama Hereje Hero, creo que algo así se llama, de Halo 2. Hereje Hero. En el directo van a mostrar pues el nuevo modo de juego Infección. Obviamente ya todas sus características, algunos gameplays, seguro por ahí estarán jugando. Y creo que van a mostrar el pase de batalla. Johnny, tú también en el trabajo, órale, trabajo como programador. Órale, si eso está complicado. Ojalá metan más pantallas de carga. Estaría bueno, ¿no? Para tener un poco de variedad. Y no solo tener una. Vean, aquí está Bob Esponja. Qué épico. Las cangreburgers. Hace poco subimos en el segundo canal un juego de terror de Bob Esponja. ¿Quién lo vio? Estaba muy extraño. Creo que mejor me muevo de acá. O al congelador. Faltan 17 minutos. Yo creo que esta partida y checamos ya el directo. Alonso, bienvenido Spartan. Gracias por suscribirte. Suscríbanse Spartan, denle like al directo.
Ahí está un cangrejo en el baño. Te reto a matar 5 infectados. A ver, vamos por ellos. ¡No! No manches, me mataron luego. Rayos. Vamos por acá. Cuidado. Oh, rayos. ¿Qué tal su viernes, Spartans? ¿Qué van a hacer más al rato? Un escondite secreto. Ah, andan campeando, Qué ratones. ¡Ay! ¿No lo mates en serio? Bueno, ahí lo mataron. Plymouth, dentro de 6 te vas al trabajo, vale. Que te vaya muy bien, Spartan. Hijo de su mamá. No lo vi. ¿Qué es lo que más te gusta de este Halo? A mí me gusta la variedad de núcleos. Lo que más me gusta, pues yo creo que la campaña. El multijugador es bueno, pero no sé si supera Halo 5, la verdad. ¿Ustedes creen que el multijugador supera el de Halo 5? No sé, eso es muy cuestionable. Para mí creo que no. Es muy bueno, pero no llega como al de Halo 5. ¿Qué onda, Cine el Husky? Bienvenido, Spartan, bienvenido. Ya en unos minutos más veremos el directo de 343. Halo Infinite es un buen juego, pero la comunidad es tóxica, que hace que el juego sea tan malo. Pues en parte sí es un poco tóxica, la verdad. No te voy a decir que no, sí. ¿Tú qué opinas de Halo 2? Para mí ha sido el mejor juego de todos, de todo Halo. Vamos... Ah, rayos. Ah, vean, ahí está la fórmula secreta. Vamos a la oficina de Don Cangrejo. Ahí disculpen a mis perros, Spartans. ¿Por qué me matan tan rápido por acá? John, no, ¿qué pasa ahí, John? Yo no le hago eso a 343, no. De hecho, yo siempre he criticado demasiado a 343. No sé de dónde sacas eso, Spartan. Ah, acá está Plankton. Ah, no hablas de mí, vale, pero aún así... No sé. No sé si haya gente que haga eso con 343. Rayos. Siento que deberían de meter en Halo Infinite los asesinatos.
Supuestamente desde que salió el juego habían dicho que sí los iban a meter. Pero estaban planeando algo, de alguna forma que fuera justo, competitivamente hablando. Que hay uno arriba. A ver si llego hasta allá. Ah, no llega. Rayos. ¿Qué onda, Cody? ¿Cómo te pasas mi Hello Games? ¿Cómo me paso, Spartan? Tu arma favorita de Halo. Así en general, entre todas, diría que la espada Perdición del Profeta. Hablando competitivamente, sería el BR. A ver, déjenme concentro para no morir luego. Vamos a campear. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Qué tal la prohibida infección? Ahorita eso es lo que vamos a ver, Spartan. Ya nada más acabamos esta parte. Hijo de su madre, no lo vi. Nada más acabamos estas partidas y ya checamos qué onda. Ojalá que en la morada lleguemos a este número de espectadores. Estaría bueno, Dani. Spartans, pásense por el canal de YouTube morado. Por ahí hacemos directos más seguidos que acá. Y siempre andamos jugando así, invitando a seguidores. No sé por qué allá en YouTube morado nos cuesta demasiado llegar a, por ejemplo, a este número de espectadores. Vale, déjeme checar si ya estará más o menos listo el directo de 3x3. Para ti, ¿cuál es el mejor Halo con infección? Buena pregunta. Pues en su tiempo me gustó mucho en Halo C, que antes se llamaba Zombie. Halo 4, recuerdo que también lo disfrutaba. Faltan 8 minutos, Spartans, para que empiece. Vamos mientras pues a otra parte. A ver, Minecraft. A ver, saca. Faltan 8 minutos. Nos da tiempo de una partida. Vamos a poner que solo 2 rondas. Ahí está. Sí, síganme, Spartan. De hecho, les pongo ahí en el chat el link de YouTube morado. A ver, denme un segundo. Ahí está el link de YouTube morado. Ahí síganme, Spartans, y activen las notificaciones para que la plataforma les avise cuando estemos en stream.
¿Has visto algún anime? Claro que sí, Spartan. No soy muy fan de los animes, pero soy de la vieja escuela. Dragon Ball, Naruto, no sé, Ranma y medio. Los de antes, Digimon, Pokémon. Gracias a los que me van siguiendo por allá en YouTube Morados, perdón, ahí tienen las notificaciones para los que apenas me siguen. Al ratito hacemos directo por allá, Spartans. Al rato les aviso a qué horas. Si acabando luego acá, depende de cuánto dure el stream de 3 Si vemos que acaba rápido, nos pasamos a YouTube Morado. Ájales, este sí de plano no lo vi. ¿Desde qué edad juegas Halo? Bienvenido, Don Rigo, gracias por seguirme por allá. Como desde los 12 años más o menos. Y ahorita ya estoy viejo, Spartans, ya tengo 27 años, imagínense. Ya me duelen las rodillas. ¿Puedo agarrar esta cosa? No, claro que no. Y juego desde que estaba, creo que Halo 3. Vale, Vicky, mucha suerte. Ay, no le di. Qué robo. Pronto saldrá un Halo para las viejas escuela. ¿Cómo sería un Halo para los de la vieja escuela? ¿Tienes un trabajo aparte de crear contenido? Sí, Spartan. De hecho, por ahí en YouTube Morado, ahí les cuento muy seguido qué onda con mi vida personal. Y sí tengo un trabajo aparte que lo uso como trabajo de medio tiempo en realidad. GG Spartans. Y aparte de que trabajo tanto en YouTube y en mi trabajo normal, estudio. Vale, vamos a ver ya qué onda con el directo de 3 Bueno, faltan 4 minutos, pero aún así pues vamos a ir poniéndolo. Denme un segundo en lo que lo pongo, Spartans. A ver. Voy a quitar tantito esto. Denme chance un segundo. Espero mucho de Infección, espero no desilusionarme. Lo mismo digo, Spartan. Vale. Empieza en 3 minutos, Spartans. Tres minutitos. Justo ayer terminé un mapa para el modo de juego Husky Raid. Ya está publicado en mis archivos por si gustas checarlo. Husky Raid, ¿ese qué modo de juego es? Sam, gracias por seguirme por allá en YouTube Morado. ¿En qué estudias? Estudio la carrera de Derecho. Javi Paz, gracias por seguirme también por allá en YouTube Morado.
Échate un refrán. No me sé refranes. Ah, sí, ahorita la colección está en promoción. Creo que tanto en Xbox y en Steam. En 200 pesos, algo así. No me metas a la cárcel, becos. No lo sé, pacanas, no lo sé. ¿Está para Android? ¿Qué cosa está para Android? Dos minutos. ¿Crees que 343 está tomando un buen camino después de Halo? Yo diría que sí, pero muy lento. A paso lento. Mi nombre se pronuncia Javi Paz. Ah, vale, Javi Paz. Está bien. Javi Paz. Por cierto, Spartan Javi Paz por ahí es también creadora de contenido. Creo que en Facebook, ¿no, Javi? ¿Eres administradora de varias páginas de Facebook de Halo muy famosas? Husky Raid es un captura la bandera con super fiesta en un mapa de un solo camino entre las bases. Ah, ya entendí. Ah, ya sé más o menos como cuál. Qué buena onda. Sí, pues vamos a checarlo al ratito a ver si al rato me paso por tus archivos, Starkey. Halo 5 para PC, eso sería genial. Aunque, como digo, Halo 5 ya pasó su tiempo, su momento de fama. Dudo que ya le hagan algo al Halo 5. Anunciaron el fin de los juegos para Xbox One. Sí, ¿verdad? Creo que ya los juegos en adelante ya van a salir nada más para las Series S, Series X en adelante. Ya se acabó la era de la One. Que hay mucha controversia con respecto a Halo Infinite si debió haber salido para la One. ¿Ustedes qué opinan? Obviamente a la vez está bien ya que demasiada comunidad tiene la Xbox One. Pero siento que sí limitó demasiado los recursos o la calidad gráfica para que pudiera correr en la Xbox One. ¿Ustedes qué opinan de eso? Vale, en teoría ya debería de estar empezando en cualquier momento. Esperemos. Yo todavía cargo mi 360, qué buena onda, Spartan. Yo vendí la mía ya hace tiempo. No, Halo Infinite no debería estar en la One, comentan por ahí. No parece que vaya a 30 FPS en la One, va como a 20 o 25, ¿en serio? Creo que yo nunca he probado. Bueno, sí, creo que una vez probé el multijugador en una One. Pero creo que campaña nunca lo he probado. Llevamos más de 2 años con la nueva generación, creo que ya es tiempo. Sí, ya era tiempo de que ya los nuevos juegos ya se pasaran absolutamente para la nueva generación. Yo vendí mi Xbox 360 para comprar la nueva Xbox Series S Black. Uff. Qué fino, ¿eh? Se ve muy bonita la nueva Series S Black Edition. Black Carbon. Y está muy barata, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿300 pavos? Algo así. Como 6,000 pesos mexicanos. Está muy accesible, la verdad. Para hacer una consola de nueva generación. ¿Por qué no sales y entras? No sirve de nada. Ahorita ya que empiece se va a poner. Tú tienes Halo C, yo tengo un server. Halo C para PC. No, ahorita no lo tengo. Aunque me he querido descargar otra vez para traer las misiones ocultas.
¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a que empiece el directo de 3x3. Ya se tardaron un poquito. A ver, déjame lo quito y lo vuelvo a poner. Ahí está. Vean, no sirve de nada. Ya nada más hay que esperar que 3x3 de inicio. Si tienen mucho dinero, cómprense la Xbox Series S porque ya los videojuegos solo van a ser para Xbox Series X. Series S se lo recomiendo. ¿Tú cuál tienes, Javi? ¿También la Series S? Pues sí, la Series S es muy buena opción, ¿eh? Es muy económica, accesible. Y hasta donde sé corre muy bien los juegos. ¿Por qué no lo mostraron en el showcase? Es lo que todos nos preguntamos. Hubieran puesto el trailer que vimos hace unos días en el evento de Xbox. Albert, gracias por seguirme allá en YouTube morado. Hubiera estado muy épico ver eso, pero quién sabe por qué no lo hicieron. La Xbox Series S es lo máximo. Tengo la Xbox Series X en oferta. Ojo a cómo te salió, Javi, en dólares. Halo Infinite revivió. Por ahí hay muchos memes de que ya por fin se va a acabar la beta infinita con la cuarta temporada. ¿Ustedes creen que Halo Infinite se sienta como una beta? Ojo. Vale, vamos a quitar mi canción. Vale, ya está por comenzar, Spartans. ¡Qué miedo! Sí, ya va a comenzar, Javi. A ver qué tal. Espero y no se entretengan mucho hablando. Ya que obviamente por acá no hablamos mucho inglés. Y vayan más a lo que nos importa. ¿Mostrarán el pase de batalla? Creo que sí, Kevin. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Además es lo que suelen hacer prácticamente días antes de que empiece una temporada. Hacen un directo como este y muestran el pase de batalla. Espero que esta temporada sea interesante. Yo lo que más espero de esta temporada es la historia realmente. Lo que más me gusta del multijugador de Halo Infinite sin duda es la historia. El cual considero que está bastante genial, pero va muy lenta, la verdad. Va muy lenta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que más les gusta del multijugador de Halo Infinite? Masa, no has comprado el actual pase. Yo apenas ayer en la noche ya me completé el pase. Espero que el pase de batalla valga la pena. A ver qué tal está, porque siendo sincero, hay algunas armaduras y cosas que no me terminan de convencer. Y siento que 3x3 puede hacer las cosas mejor. ¿Qué onda, Cranky? Bienvenido, Spartan. Ojo. Ah, nos trolearon. No pasó nada. Ojo. Ah, otra vez nos trolearon. ¿Qué está pasando? La historia del multi tiene potencial, pero me imagino que el recorte de personal les está causando problemas. Puede ser eso, Master. Pero sí, en general es muy buena la historia. Quiero más campaña en Halo, como todos nosotros, Javi. Unos buenos DLC. Pero hasta donde sé, 3x3 hace poco comentó que no está trabajando en una campaña. No sé qué tan cierto sea eso. 3x3, los maestros del troll. Nos están troleando. Nos están troleando, Spartans. Por mi parte, la SPI no me gustó mucho, aunque los créditos Spartan me tientan. La SPI a mí sí me gustó.
Es uno de los núcleos que más me han gustado. Ya que es como que una armadura muy emblemática. No sé hablar. Emblemática de antes. Más de los libros de Halo. ¿Cuándo meterán tiroteo zona de guerra contra Flots? Pues contra Flots no sé, pero tengo entendido por ahí hay filtraciones de audios que sí se está trabajando en un tiroteo para Halo Infinite. Oye, Hello Games, en Infección ya está. Hay un modo que alguien que está... en sí ya está el Infección, pero para partidas personalizadas hecha por los fans. Pero el oficial pues ya llega en esta nueva temporada. ¿Hay cosas para Forge? Sí, creo que hay nuevas cosas. Creo que van a poner efectos como de agua, fuego y no sé qué otras cosas. Y si anuncian Tatanka, eso estaría genial, Spartans, pero yo digo que hay un 99% en nuestra contra de que veamos Tatanka. O sea, hay un 1% de que veamos Tatanka hoy, pero olvídense de eso. Es que un DLC debería ser más para multijugador y en cuanto a contenido que sea de la historia de la campaña. También sería genial, Javi, pero ya sabemos ahorita los problemas de 343, los despidos masivos. Y pues ahorita creo que es un milagro que nos hayan dado la nueva temporada en... ¿En cuánto fue? ¿3 meses o 4? No recuerdo. Creo que 3 meses, ¿no? Ya se tardaron un poquito por acá. No sé si van a comenzar a las 2 exactamente. ¿Qué van a hacer más al rato, Spartans? ¿Tienen pensado hacer algo? ¿Van a salir con su chica? ¿Ir al cine? ¿Ver la tele? ¿Ir con sus abuelitos? ¿Qué van a hacer al rato, Spartans? Cuéntenme. Daniel, tú vas a ir a comer. Qué bien. Yo estoy ansiosa y algo desesperada tanto por la serie de Halo como el videojuego de Halo. Quiero ver Halo en todos lados. Esa sí es una fan de Halo, Spartans, y no tonterías. En cuanto a la serie de Halo, hasta donde tengo entendido, ya están trabajando en ella. Con suerte tal vez podamos ver algo el próximo año, ¿no? No sé. Jugar con mi esposa Series S. Ese sí es un macho alfa, el buen Mario. Yo no tengo abuelitos, extraño a mi abue materno. ¿Quién de aquí todavía tiene abuelitos? Yo sí. Yo todavía tengo abuelitos. No les embona nada. Yo estaré acostado en los colchones en la tienda en la que trabajo. Qué buena onda, Luis. Premios tú tenías. Por ahí los que comentan que van a ir a comer, ya se me antojó ir a comer también, eh. Ya me ocasionaron el hambre. ¿Será que ese Spartan amarillo será del evento? Se supone que es el nuevo núcleo Spartan. El nuevo núcleo que tendremos esta temporada. No sé si salga en... como tal como en la historia, estaría genial. Pero ya veremos. Pero como tal, hasta donde sabemos por ahora es un nuevo núcleo.
Sí, se ve bueno el núcleo, Aunque siento que quedaría más este núcleo como que con una infección estilo Flood. Se ve más como que estilo Flood. Ojalá metan a los pozoles para el Forge. Yo creo que sí van a comenzar a las 2 exacto, Igual nos hubiéramos echado otras partidas de infección. Según decían que el núcleo era para evitar la infección de Iratus dentro de la historia. Pues sí, obviamente va a ser para Iratus. Lalo, ya hasta te fuiste a bañar y todavía no empieza. Con este calor se antoja un baño frío, ¿no? ¿Alguien para llegar a Diamanco? Yo he llegado a Diamanco en Halo Infinite. Pero ha sido lo máximo que he podido llegar. Creo que el Quimera hubiera embonado mejor en este evento. A mí no me gustó mucho el núcleo Quimera, ¿ustedes sí? A mí no me convenció del todo. ¿Cuál es su núcleo más favorito, Spartans? A mí es el Mark 7. ¿Sí se llama así, no? Mark 7. Mark 7, después es el Mark 5. Después el Yoroi. Después el SPI. Y el Quimera. Creo que son 5, ¿no? Ah, no, y falta el de Lobo Solitario. Mark 7 es el mejor. Sí, es que está muy bonito, ¿no? El Mark 7. Máximos, tú eres diamante 5, ojo, ahí un pro entre nosotros. Ojo, por fin. Aleluya. Coméntenme, Spartan, si el nivel del audio está bien o si quieren que le baje. Vale, pues es el tráiler que ya vimos hace unos días. Quieren que le suba, pero también se tiene que escuchar mi voz, Spartan. ¿O quieren que me silencie totalmente? Ustedes díganme. Si quieren me silencio. Un saludo, Kale. Palma y yo a ustedes, Spartan. Venga, Infección, temporada 4. All right, hey everyone, welcome. Sketch here from 343, joined by my man Unishek. We are excited to be talking to you about Halo Infinite Season 4 Infection, just a few days away, arriving on PC and Xbox next Tuesday, June 20th. Today we're going to walk through some of the new features and content experiences that you can look forward to. Before we do that, I want to give you a quick shout out and heads up. Está buena la decoración que tienen ahí, ¿no? El casco de Locke y todo. Yep, you can get the Mizraya Armory Weapon Charm. That'll unlock instantly as long as you've got your Waypoint profile linked up with your Twitch account. Falta un calvo. On Twitch and it's yours. Excellent. So, never been a better time to watch a stream, let alone jump into Infinite. Now, we're going to kick things off
with two special guests from the studio. We want to welcome and introduce Brian and Kaylee. Guys, great to have you here. How's it going? Good to be here. We want to talk to you all about, of course, maps and sandbox, your respective areas of expertise. And I say we kick it off and jump right into talking about our brand new arena Falta map, Toretto. Forest, one of my personal favorites. I have Ahí absolutely está, loved ahí the way tenemos the al set Toretto looks. con barba. I've had a great time playing it in playtest. Kaylee, talk to us about Forest, just kind of Uy, where esa did this espada de originate? energía What's the detrás idea está muy bonita, ¿eh? Absolutely. Yeah, we were really inspired to bring, a redwood forest biome to the game, something completely new. It's really different than all the other environments we've got. And we were really inspired by bringing in sanctuary vibes to this map. And you can really see that going on in the center of the ruins and The in Delta Forest Halo here. Yeah, art absolutely. style. Fans love it. I love it. It's so good. Yeah, we really worked to try and make this map segmented to give different styles of play, places to shine, have some long lines of sight for some sniper battles, but also La some familia close primero. quarters inside these caves we see here. Was there a particular game type or game types that you were trying to solve Está for, or did bonito you guys try to el approach mapa, it ¿no? sort of everything should work on everything? Ustedes del 1 al 10, ¿qué There's a bunch of different game puntuación modes le shown in this map, le but darían al really nuevo Strongholds mapa? really comes to the top. It's great. There's a lot of rotational gameplay through this map, and with a lot of the new sandbox items, Stronghold's pretty awesome. Falta el You said, pelado one nice of the things de we were Pure. talking earlier plays pretty darn well Yeah, too, right? yeah. This is a map where one flag is working really awesome, and we've been having a lot of fun in here with that. I feel like it's maybe is it the moistest map we've shipped Oh for Halo my gosh. Infinite? I can't Would believe you? you said I mean, that's Definitely. Yeah, we've got the river running through the middle of the map, Waterfalls. and waterfalls, and some pretty treacherous waterfalls as well. So Yeah, if players you will have get to watch too- out for those. Yeah, you get too close to one of those waterfalls, you'll have a bad time. Or a think good time. environmental hazards that kill players is your hallmark. Sí, creo que Yes. está máxima calidad, Spartans. Favorite thing. Oh, I love gunsmiths too. Hey, It's a good speaking time. of too, I mean, as someone who's put a lot more time into this map than anybody else so Se me hace far, una any versión de un kind mapa de of Halo useful 2. pointers or pro Creo que tips tienes you might wanna razón. share just to help anyone have an edge when this map goes live next week? Esas Yeah, latas absolutely. de Just Rockstar control of that Energy power weapon, that sniper rifle, and that deben de waterfall estar center is caducadas. absolutely key for teams to pay attention to in this map. And there's a lot of positions around the map where that thing will just absolutely dominate. Cool, and I think you might even we'll talk about that. In Sí, a cierto, minute with tienen the una various caja de snipers mesa. Actually, going to have a little bit of a different behavior. ¿Qué habrá dentro de So esa caja? we'll get to that in a second. Before we do that, though, we do have some brand Nathan new Torres, un sandbox saludo. additions, a really exciting piece of equipment that there's been nothing like this in the Halo franchise to date that I can really think of. It's unusual, it's different. It's the quantum translocator. Tell us about that. So this is a new UNSC power equipment. So it's supposed to have the impact similar to the overshield. El nuevo or equipamiento the de What it translocador. does is it lets you teleport Ese es el que between supuestamente two cuando lo activas dejas como que un portal activado y cuando quieras puedes volver a instantáneamente a ese punto. You'll teleport back there, and then the exit point updates again. So you'll be able to use this equipment to ping pong a bunch of times. Now you're not gonna be able to just like go back every frame as fast as you can hit it. You're gonna Oh, have vean, cooldowns, te very puedes salvar de una intentional caída teleport. But you can do a lot inminente, of ¿eh? crazy outplays. You can peek multiple angles as one person. You can dodge rockets and grenades. It's really strong. Adentro de As la long as caja you set tienen it el up ahead of calvo. time, right? You Yes. have that forethought, and you're like, I'm gonna try and outplay, outsmart these players. Yeah. You set it up, and then you bounce around. There's a bit. nothing Yeah. worse than just rushing in with quantum and being like, oh, I should have set that up 5 seconds ago. Yep. Yeah. There's So- so much 4D chess going on with that Absolutely. thing. Yeah. I mean, speaking of, when you're designing something like this in playtest, I'm sure it's maybe fun for you when you have an intention or initial design, but then someone does something totally unexpected that makes you have to rethink. Anything come to mind when there's a scenario that made you like, I did not expect that to happen? So the first one that got us Esa caja tiene el when DLC de la somebody was campaña. standing on the exit because they were just trying to like look at it, and then the Estaría person bueno. turned and he just got like split out at a Ahí million el miles an peluche hour. del It's like jefe. physics, right? And so like, okay, we gotta do something about El that. aguijoneador también se ve A genial. custom death and a custom death effects, a whole new Ya encontré la espada en Amazon, ¿a Exit, poco? also ¿A cómo on top of sale? You get a special kill for them. It was pretty fun. So you can telefrag if they're standing right on your receiver. Absolutely. I don't know Very how cool. that actually work in a real environment, but I look forward to seeing Oh, you it. can lay traps. Oh yeah. Yeah. Oh, sneaky. So, okay. And John, I think you were mentioning, we're talking about how it'll maintain your momentum as well, right? Yeah, they were just telling me Okay. right before this started. You get to You have maintain. to still be in the air, so there is some okay. more planning that has to go because like the second you Está touch en the ground, friction 1160. Mhm. So you gotta maintain the momentum Pues in the no air, sé, but then you can no use sé that si lo to do valga. some pretty cool moves. Absolutely. I Very feel like cool. then we might see some crazy. En esa caja está Halo 3 coming out. Anniversary, ojo. Just gonna go I'm ahead really and- excited go ahead to and watch say that at the ¿Se high imaginan? Any sort of
similar to what we asked Kaylee, any kind of pro tips or sort of things that may not be obvious to a player that might Alexander, get the leg up on bienvenido. our competition? Totally. I would definitely say play offensively with the equipment. Everybody's first initial gut is to play defensively, to push in and then pull out. But like I was saying in my earlier demonstration, like if you're using it to peek multiple sightlines, you can put a lot of pressure on situations. Como que su barba del calvo me recuerda a la barba de Escarum. Yeah, I started using it offensively. Tiene barba, once I ¿no? got the hang of Este it, Escarum. where I'm going to warp to, and it was a lot of fun. So, Absolutely. excited for it. And then one other thing I just wanted to ask, you mentioned you call this a power equipment, and just so folks understand, I think we put that in a different category, right? Because I think we were discussing earlier, it's truly game changing. Si tuviera un cuarto más grande, Spartans lo adornaría más o menos así, con un montón de cosas de Halo y toda la onda. Pero como saben, mi setup es muy pequeño. An active camo, and it's going to be placed on those same pads, and it's going to replace some of that equipment on older maps. Cool. Escarum live action. Can't wait to see what people do with that in Forge, now with custom maps built for these experiences. Absolutely. Some of these crazy parkour maps and stuff we've already seen going to go to the next level, obviously, when fans get their hand on It's this. going to be crazy. Cool. Well, let's talk about our next map. You know, for fans of Big Team Battle, this map called El siguiente Scar. mapa es para Big Looks Team. like it's a Banish-based inspiration there, but tell us about this, Kaylee. Yeah, we're really excited for people to check Scar. out this map. I mean, just imagine the Banish coming to a planet and absolutely stripping it of everything it's got down to where it's just like a molten husk of an environment. And we've got this dropship that's landed. They're mining everything out of the planet. And we really worked to make this map just extremely segmented so that players can choose their Se ve own bueno el adventure mapa, ¿no? as Aunque they're siento looking que se for parece un equipment, poco a uno que swinging ya around the tenemos. outside of the map, back door to El their que tiene team. como que la One of torreta the power en positions medio. that we see here in the center, Siento que se with the parece un center poco. core drill. And there's a bunch of the sandbox in here that really lets players take positions, make hard counters to those positions, and Saw a repulsor right there by the pit. absolutely, yeah. And That's we've got tons of environmental hazards here to deal with, and yeah, it's really become one of our favorites. You mentioned Alexander, that esa arma se really, llama really aguijoneador. an important stronghold essentially to hold. and you want Absolutely, that there's a map lot of control. gameplay loops around the middle of this map. We've got a power weapon, rockets right at the bottom middle of this map. There's a teleporter down there that can bring you along that 50-yard line with a man cannon and the power position above. So Mezclado con el players mapa, can las really Spartan standing. find their Sí, traversal sí es route como que and una move mezcla, through ¿no? that area to just maintain control and try and counter incoming enemies. I'm a sucker for that outer ring on Pero the en general, pues se ve bien el driver. mapa, me gusta. Warthog our mongoose and taking that wide path. Obviamente tiene un diseño muy, I'm muy really intrigued desterrado. now by this notion of just a bunch of Spartans trying to swing around the outside. I want to see how Yeah, that's it's going to play out. non-trivial, but it's a good ride. It's doable. It's like Yeah. Catalyst. You can kind of go all the way around. You Yeah, know? yeah. Players are really gonna, I think, have a fun time exploring like how they can really maximize the usage of the different pieces of equipment in the map. Nice. Now, we don't have an asset for this, but speaking of maps, one of the things I wanted to ask you about too. So, Infection, we'll talk about that in a little bit, our new marquee mode that we're excited to bring back into the franchise. I understand that the team did some special work on the other maps to sort of create an additional layer of sort of immersion in the Infection experience. Absolutely, yeah. So Infection's going to be on a lot of the different maps in the game, but we've gone through each one of those and changed some geometry just for that mode that will appear just for that. Opened up some of the spaces players might have had a peek into as they're playing some of these environments, and really tried to make those environments sing with that mode specifically. And so that should be a really fun thing to explore. Yeah, for sure. And we'll talk more about that a little bit later in the show. But Infection will have its own playlist, and there'll be a lot of ample opportunities to jump in and see that new experience. To give a hit, look for the pipes on streets. That's my go-to hiding spot. Pipes on On streets. Infection. Okay. Now, Barry Hill, back to you. We have one other brand new piece of equipment coming into the game, the Threat Seeker. Correct. Yes. So, what would you like us to know about that? So it's a sensing piece of equipment that's tuned more for the competitive. El otro equipamiento, And the way it's gonna work el, is ¿cómo se llama? launch Detector de out amenazas. like a grenade, Ese siento que se it's parece gonna demasiado hit al que a ya wall tenemos, ¿no? and Pero detonate. Now, este on its nuevo, detonation, you're gonna get en vez detected de by hacer como que hostile la enemies, burbuja en donde and then detecta a los it's gonna enemigos, it's gonna mark them for nada más automáticamente ya detecta a los que están cerca o algo así, ¿no? And what we really like about this is it puts more of a skill check up front. Siento que este equipamiento ya sale un poco sobrando, porque se parece mucho al que ya tenemos. ¿Ustedes qué opinan? Where someone's going to recover or where they're trying to push as a team. And we think it's going to just kind of help smooth out this sensing story and class we're trying to get in a competitive environment.
Es They más have para to do it with esports. line of sight. Correct. Puede ser, pero no sé, no me convence. Siento que es casi igual al que ya tenemos. I got in a bad habit of like shooting threat sensors onto the ground to detect the whole room, but aim high. But we are confirming this is not the wall hack that some people might have been concerned about when Correct. they first heard about this. It Okay. has to be in line of sight, and that's one of the biggest things we wanted to make this for is that was El not teletransportador se basaron en el lag de la TAM. So we wanted to play more of a skill check. Yeah, well, I can't wait Absolutely. to see people start putting that to use and kind of see some more of like a support mentality role come to the forefront and add another layer of strategy to some of these engagements. Los de Estados Unidos querían experimentar nuestro gran poder de internet tercermundista. Now, one of which, John, I know you're in particular, you're very excited about. Yeah, the legacy sniper toggle. Yep. Sniper zoom is. Getting the You get a class. little Fan choked up favorite, over yeah. it. It really, it does mean a lot It's to finally you. happening. Yeah. No, it's something we've heard a lot of from the community. Like Halo is a very long and established franchise, and so there's a lot of muscle memory people are bringing for multiple titles. En los torneos van a quitar el rastreador y van a poner este. Pues me parece un cambio un poco significativo. El poder del lag en la palma de mi mano. So just kind of preserve those old skills. I've been using it a lot. I'm a Right. big fan of it. Yeah. It's great. Oh yeah. You're saying every time you go back to retail, you're like, it's not out Yeah, yet. I'm not used to it again. I'm like, come on. Le hacen mucho caso a los esports. Lo sabemos, Spartan, lo sabemos y demasiado, ¿eh? Promise to everybody. Más de lo que deberían. Sniper Season 4. Sketch is coming for you. Right. Now, I understand the team also took this opportunity to tweak the threat sensor. 3x3 cambió su estilo artístico, yo creo que por petición de los fans. Querían un diseño más clásico. A mi parecer estuvo bien el cambio de diseño. ¿Ustedes qué opinan? Para mí estuvo muy bien. And tune the threat sensor to be exclusively for the BTB space. So we upped up the area, we gave it a quicker ping and a less mark duration. So it's more about locking down an area and detecting all information in this area for like a long duration of time, where the threat seeker is more of a one and done, and then you have to pass that skill test. Mm-hmm. You know, one of the questions that I've always been interested in, I find fascinating. Obviously, it takes an army to make all these experiences, right? But tell us just briefly the dynamic between your two teams, gameplay, maps. How do y'all work together to deliver a unified experience? Does gameplay define map design? Does map design? I don't know. Which one? Who Yeah. wins? The honest answer is both. We Yeah. both have ideas on maps and gameplay, what we want to do. But once I pass prototype, Sí, así es, Emanuel. Lo mismo pasó con Gears of War. Se enfocaban demasiado en los esports, tanto que ya se murió el juego. No sé por qué 3x3 viendo el espejo vivo de su hermano de Gears está haciendo lo mismo. Es lo que no Yeah, we're comprendo. working in lockstep, and we're thinking about those different player fantasies and combat situations, and really just working together to figure out exactly how we want those to pan out in the game world, and then just marching forward to. Los esports son los torneos competitivos Spartans. Death bits. Yeah, without Right. death bits, what's the point? Exactly. Give me some pancake actions. Yeah, That's that's true, true. that's That's true. Some nice jumps. So you're also touching on sort of sometimes the challenges, maybe the considerations of designing an experience that maybe has to work across BTB and Arena. And I think one of the, I don't know, maybe it's a challenge for me to call it that, is when you guys want to take a piece of equipment or a weapon and now you have to consider, is this going to change the way things behave in campaign Absolutely. versus multiplayer? And I'm using that now to segue into the fact that for Season 4, kind of I guess it's a nerdy under the hood change that we're making on a technical level is we're basically separating the files, Exactamente, kind of Masa. virtual Está bubble bien que hagan between al competitivo campaign un and espectáculo, multiplayer. pero ellos no deberían de Give those moldear el files, juego give sin the team adaptarse a little more exactamente. freedom to hone in on a particular experience Precisamente. without having to think Tienes about toda la what happened verdad, before. Masa. Absolutely. Just not get like too into the weeds, but there's a lot of things. Lo que hace 343 es moldear el juego para los esports, cuando creo que lo correcto debería ser que los esports se adapten al juego. So once we go into isolation, we can maybe look at buffing vehicle regeneration and material responses. Todavía no marcó, todavía no pasan acerca del pase de batalla. Keeping campaign the excellent experience it is right now. Yeah, I know from just a pure test sort of perspective, just the surface area, I mean, they don't have to now Yeah. test the entire campaign for any potential knock-on effect for what might happen on the MP side of the fence, right? It's a huge Now, John, I know you wanted to just make sure that players just were aware Yep. that there'll be a minor change to that flow when you want to go play campaign once this update lands next week. Yep, we've got a video of it here. So you're A ver, in the ojo. player menu, and you just when you want to go play campaign, you confirm that you're gonna
Ahí mostraron un poco ¿Qué pusieron? Ya no me fijé bien qué pusieron. Ojo. Es el Pelican de Echo. Del piloto. But then you just go into your roster and you can invite your friends back in, play campaign co-op, and have a good time. And we did have one other nice addition to campaign coming with Season 4, which is going to be Por ahí vimos como que el fondo nuevo que tendremos en el menú, ¿no? Especially for that lasso achievement, the headmaster achievement. We could load it up right now. You've got right here what it looks like right now on your TAC map. You'll see Outpost Harmonious and completed in the top left. This player's completed it on normal or easy mode, I think I see right there. But with our update here in Season 4, you'll see a completed plus for any portion of the map that you have completed on Lasso. So that plus, make sure you know this has been completed, you're making progress towards that Headmaster achievement, and you can verify that you're going to get that Lasso achievement. I knew there was just like one mission holding me back from getting that achievement. That was the one. Now I can go back and figure that out. Cool. So that'll all be kind of a bit of a change that you'll see next Tuesday when this update drops. Guys, before we turn you loose, because I know you got work to do, any sort of final parting thoughts or anything you'd like to share? I'd just like to thank my team on the sandbox for working diligently to make sure we're hitting faster seasons and reacting to community feedback. Everyone's been really crushing it, so thank you to the team. Yeah, absolutely. We're just really excited for the players to check out all this new content and so many people involved in putting it together. Excellent. Well, appreciate you both stopping by. I cannot wait to, I want to go for that new translocator event. Basically, I want to try to get, what would you call it? Telefrag. Like a Telefrag. There you go. Yes. I'm going to try that. We're going to make it happen. I'm also going to swing around the outside of Scar. But you'll be able to get your hands on these new maps and new sandbox updates next Tuesday, June 20th. We're going to take a super quick break. When we come back, we will jump into the new Season 4 100 tier Battle Pass. We also want to talk a little bit about our new career rank system that's also arriving next week. So stick around. We'll be back in just a few minutes. A ver, pase de batalla más carrera de rangos. No entendí mucho con respecto a la campaña Spartans. ¿Va a haber algún cambio? Porque por ahí mostraron el mapa de la campaña. No hay audio en español, Starkey. A ver, supuestamente ahora nos van a mostrar el pase de batalla y algo con respecto a la carrera de rangos. Veamos qué tal. Están preparando el PowerPoint. Están trayendo la cartulina. Y ahora es cuando dicen que la temporada 4 está tanca. No, eso sería decepcionante. Mientras dan al baño. Parece música como de elevador, ¿no? Misa Gemes, un saludo Spartan, ¿cómo andamos? Por ahí me comentan que le suba más al audio de fondo. Pues es lo que más le puedo subir. Bueno, ahorita le bajé tantito para poder hablar y me escuchan bien. Pero cuando están hablando ellos y yo me silencio, le subo al tope, Spartans.
Van por el pozole. Hello Games, no importa lo que digan de Halo Infinite, siempre será mi juego favorito. Muy bien, Spartan. El punto es disfrutarlo. Muy bien. Starfield. ¿Quién de aquí espera Starfield? Yo no soy fan de esa saga. Música de elevador de Halo oficial. Se fueron al baño. ¿Quién sabe qué están haciendo? A lo mejor van a cambiar de personas por hablar o no sé, algo así. Pero bueno, hasta ahorita pues hemos visto los 2 nuevos mapas multijugador, los 2 nuevos complementos. ¿Y qué más vimos? Vimos por ahí el nuevo fondo que vamos a tener. Aunque lo mostraron como que muy rápido, así como que, vean, pero no vean. No sé si me entiendo. A ver, ¿qué tal? Yeah, shout out to that music. Checking out chat. Looks like everybody was enjoying that. That music slaps, right? Yeah, that's what chat said. Wow. Music go hard. But we're back again. Sketch here at 343. We are excited to be talking about the Halo Infinite Season 4 update, which comes out next Tuesday, June 20th. Real quick reminder, though, just for watching, hopefully you're logged into Twitch and you've got your accounts connected there, but we do have a Twitch drop being offered here for this broadcast. Yep, the Mizraya Armory Weapon Charm is just free and available. Just watch 30 minutes here on Twitch with us today, and you've got it unlocked, and you can equip it to your weapons. You should almost be there by now if you've been here since the beginning, and of course you have been. Well, what happens if you... Hey. Sorry, guys. Well, what happens if you were here and you can't be watching? Oh, like right now? Yeah, How are can you I going to get- get it? yeah. Well, I don't know. Aren't you the guy? I feel like you have the ability to probably solve that. By the way, folks, surprise intro. Sean jumped the gun here, but we are excited for this next segment to welcome 2 new guests. Of course, Sean needs no further introduction, and Tiana. Welcome, Tiana. Hello. Happy to have you both here. We want to talk about customization to kind of kick things off, Yeah. right? It's been a cornerstone of Halo Infinite since launch. It has, in my opinion, continued to get cooler and better. I'm super stoked about what the team's bringing to bear here with Season 4. But Season 4 Sean, is the best. we talked to you a couple times with the community off and on. How are you all thinking about Season 4 and sort of what were the goals specifically for the customization story? Yeah. So last month we did the Discord chat where we talked about our goals with customization, depth, breadth, and quality, and we're trying to bring all of those to Season 4. So when we start going through all of this customization, you're Vale, gonna see ojo, that ya vemos from la a primera imagen del depth pase de batalla. perspective, we are going deeper on some of the cores that we already have out. Ahí vemos el right? nuevo So we're gonna be núcleo. continuing to support those, fleshing out the Vemos options ahí that you un have for Spartan con those. un You kit can kinda see médico. right there that ¿Por you qué roll. será? Roy, yep, and there's a bunch of El stuff segundo that de la was izquierda all tiene un of kit those, médico. actually, in this season. From a breadth Vemos perspective, que ahí we are adding el núcleo de armadura experiences and Yoroi tiene un options nuevo that players can casco. have with for example, the Hazmat Core, some of our new weapon geo that we're really excited about. And then from a value perspective, it's making sure that we put those things in to the store and to the battle pass in places that you can get them from playing, or you can get them for a really good value. So you feel like your Excellent. time is worth it. Well, speaking of value, we'll pivot off that, and I know a lot of folks are super eager to see what does the Battle Pass have in store for Season 4. Let's do it. It is always fun to sort of drive through. I'm going to pick up my controller here. We are going to switch over to our build. First thing I just wanted to touch on here. Vale, tenemos ahí el like pase the de experiment batalla we did with Season premium. 3, we have another sort of special Que premium como se ve, vamos a tener uno option. premium y otro We free, have uno a coding gratis. there in the forefront that you see. It's the Genesis Bloom coding. It's for every single core that's in the game right now. We will have an assault rifle. El pase de batalla va a costar 1000 monedas del juego. Y el segundo... No, el segundo, ¿qué es? O sea, el segundo es el mismo, pero ya con 25 niveles ganados o algo así.
No entendí muy bien. And also, like, that AR was an example, and we'll look at one here in a minute too of that. A ver, por fin veamos. Ahí tenemos ya el nuevo núcleo de armadura ya disponible. Y vemos ahí ya los elementos del pase de batalla gratis y los premium. Move through the past and kind of look at some cool stuff. Sean, maybe one thing though it's worth touching on, you mentioned this already, we do have one new core coming out this season. It's the Hazmat core. There it is. It's free for everyone. Yep, right? Everybody gets it, yeah. Now, I'm going to put you on the spot. There's been a lot of debate online. How does the Hazmat core fictionally make sense? I don't get it. Why do Spartans with the Mjolnir armor need something that's more hazmat-y, right? Hazmat-y. I like that. That's the official term. That's canon. So I talked to Jeff Easterling about this, and he gave me some background just to let people know. First of all, from a design perspective, this core just gives our designers an opportunity to explore new textures, new colors, space, and shapes that they want to move on. And then you can already see that it's very much more like a rubberized fabric. Yeah, but different materials. Yeah, exactly. Yeah. From a narrative or a canon perspective, the goal here is to create or to introduce a core, a suit that it wasn't actually developed initially for Spartans, but they've created a Spartan version for it that is able to take on even more hazardous, high radiation places, but also is unique because it is hardened. Déjame ver si le puedo aumentar la cyber calidad attack. de video, pero So creo que ya it está al is máximo. able A ver, to denme un have a higher segundito. level of cyber to have a higher level of cybersecurity. Vale, creo que than sí ya any le of our pude other subir. Creo que sí cores estaba en or armors, 720. and it suits it for the infection mode that we have. Okay. It I like suits it. Yep. It suits it. I added All a right. pun there Well done. on purpose. Thank you. Well, Sean said it, so it must be officially true in Yeah. canon now. So thanks for that clarification. Sorry, one more disclaimer before we jump in. For folks that maybe haven't played Infinite in a while since the winter update, also it's probably worth reminding them that just by logging in, they will receive all of the cores that exist in the game today. Yeah, We made cores are those not free, hidden behind right? a paywall So, anymore. No. great time to come back. There's so much content to sink your teeth into. But without Ya further que le ado, let's muevan do al some pase de scrolling batalla, a here. ver qué We're just qué going to onda. move through this. Now, keep in mind, we have 100 tier premium. A ver, ahí tenemos un pass, there's visor. premium rewards, and I believe I've heard there's about 100 Pues no total es rewards in here. So, gran cosa ese visor. No sé, le pondría un 7. and as I said at the outset, some of Hay the- una some of the pechera best para el nuevo content núcleo de armadura. the team's done a fantastic Le job. pondré un I 7. love the story that the team told with the progression of the content in this battle pass. I think it gets more Vamos a and hacer more algo más focused aparte de la as we go transmisión. through. Ahorita checamos Spartans a ver cuánto dura esto. Ya vemos. Rewards is you Oh, can yeah? upgrade. Gotcha. Yeah. Cool I- little wrist Eso thing se ve there. bien. Tiana, are you a Hazmat fan or? I am. I'm a huge fan of this. I love the colors. Yellow, yeah. It's Now, cool. Un nuevo one thing I wanted to color, mention nuevo here, too, coating for folks para that maybe didn't catch la the Max Discord 7. Se ve chat that bonito. Sean mentioned, a bit ago. Como un verde Um, clarito con negro. All Se the ve new bien. to Season 4 premium coatings that Yep. are available in this season next week, we're going to make sure we offer a version that works on all existing cores. Yes. For UNSC weapons, where applicable, and Spartan models. Yes. Right? Yes. UNSC cross weapon and then Yep. across all of the course. Yep. Now, what that means is we also want to clarify that for now, just because of the way the system was set up and is designed, we're going to see that represented as individual offers, essentially, right? Yep. But it's something I know that you and the team are already working on. So in future seasons, in theory, basically we'll be able to have a one-size-fits-all. Here it is, Yeah. and it just works on everything. Yeah, right? yeah. So in season 5, upcoming, we will have collapsed all of those. Wait, don't go past this level. Okay, I'll wait. Yeah, because go back we're here. going to talk about. Como saben, Yep. Spartans, tenemos en el mismo pase de batalla In monedas. season 5, we're going to have all of the coatings. Creo que igual nos dan o nos devuelven las 1000 monedas que invertimos en el pase de batalla. Battle pass that we'll talk about as we get closer to season 5, where we're not separating things across the battle pass levels as much as we have in the past, because we don't want to do that anymore. Yeah, I just wanted folks to have that context because, like, we don't love necessarily either that we have to have like each coatings version of each core's version of a coating has to be a separate tier. Icon. Right Yeah. now, it's just a bit Yeah. of a bit of It's most obvious in the store offers or Yep. the bundles where you'll see we're trying to give you this coating, but we have to you're going to see the icon for every single Yeah. core. We're not selling you all of them, right? We're giving you that one for
all of the course. Anyways, I want to touch on it. I just know it's a lot of people are passionate, and it's just one more step on this sort of evolution as you and the team keep helping to find ways to make this content more versatile and more flexible, because we've gotten that feedback, right? People like to be able to mix things across. So For sure. let's get back into this. I've only made go to the helmet. minimal progress. This helmet we talked about a lot. People like this. Ahí tenemos otra versión del casco para el nuevo núcleo hazmat. Oh, yes, the old Mark Se ve 6 bien, ¿no? CBRN. Pues sí, creo que se ve bien. Le pondré un 8. My old friend. Hay otra pechera, le pondré un We got a nice 7. chest attachment it's here. very We'll good. keep going through. Of course, XP boosts and swaps you'll find throughout. Emblems, backgrounds. Now here's an example of No sé por qué ponen weapon tantos cutting. emblemas, como que no están tan padres. On that premium track. Ese se ve bien. We'll see this a few more times, as we mentioned, as we see different weapon versions represented. Now, this is El the coating para midnight hazmat gray se ve bien, se ve bonito. looking sharp. Ooh, surface El tension. coating para el rifle de asalto se ve bien. How did the names for these get created, I wonder? It sounds Esa like cosa, fun. ¿qué onda? I feel like Okay. it's just Jeff Easterling. I'm Oh. not sure. I actually don't know. ¿Qué onda, Seri? Bienvenido. ¿Qué cuenta, Seri? ¡Qué milagro! I love purple, you know. Qué milagro que I te mean, I pasas a want un directo, hazmat to be Seri. purple, but apparently Oh. that's not a color that we can Knee use. pads. Yep. Gotta have knee pads. Let's keep moving. Keep moving. Nice weapon charms. Ahí los llaveros. There's another version El of the coating citrus para box. la This time on the sidekick. Se ve bien. Cool. More knee pad. Oh, sorry, shoulder. my bad. Una Shoulder hombrera. pads. Está a los Gotta tres. That's on a complete- Mark 7. Está un gotta poco complete the me. look, Yep. Very So good. I do like that too, by the way. I've seen. Otra moneda. I like that the pass has a little bit of something for all the quarters, right? Yeah. It's not. There's lots of hazmat stuff to come. Make For no sure, mistake about yes. it. But I do like that we're kind of going back to the well and adding more value to some of those older cores Absolutely. too. And those shoulders are on the free track. Ismael, bienvenido. Yeah, they're free there. Un casco para la Mark 7 está muy raro, ¿no? I like that. Yeah. Está muy raro. Sticker. Oh, what's that emblem. shoulder at 19? Ojo, un coating para la Yoroi. Se ve bien, ¿eh? I'm looking forward to dusting off my, Ese Yoroi coating this sí shoulder. sí me Yeah, gustó. Yeah. that is Otra nice. hombrera I don't muy know muy if it's fire extraña suppression para or hazmat. oxygen tanks or Just make it up right now and it'll be canon. I think it's both. Okay. Yeah, All right, one you of heard each. it here first. Yeah, one of each. All right, let's keep going. What do we got? Just Another, getting people the in other trouble shoulders having the were. right lore now. Yeah, right. We're seeing additional versions of some of the coatings that we've discussed already. Now the this is effects. cool. Yes. Yeah, this Yes. is Ojo, un nuevo efecto. Oh, se ve bien, ¿eh? Big fan of the depth effects. Muy temático con infección. Se ve bien ese efecto de muerte. They're on the 25er. Very A splattered. ese le pondría un 9. Pass. Yep. I like that. Un Tread nuevo block, casco looking good. para helmet. Okay, so we got a legendary weapon Un coating here. coating. This looks pretty sweet. Para la comando. The level 30 Oh, that's a helmet good one, is yeah. a hazmat one that I love. Yeah, this is funky. Yeah, I like and it. it's got Ahí sí que es- casco no me gustó nada, ¿eh? ¿Qué onda con esos Spartans? Yeah, very cool. Now, Tiana, as I'm It's like going through evil this, dogs. I'm going to ask Mira, you, chavito, efectos de los really GOT. cool quality of life addition that the team has added now to the armor hall, right? So whenever I unlock a new piece Un of coating content, para la it'll be Bulldog. Se ve activated. 2-3. Le pondría un I 7. won't have to worry about trying to find it. That is correct. So after a game and you do unlock something new from the battle pass, rather than you having to go hunt in customization, hey, where did this helmet attachment, where was that? Well, now we have a new flag, and you'll be able to more easily find those new unlocks that you found. And Sarah Stark on the team, and also Sarah Stark and Kyle Powell were the two folks on the team who worked on that. At least on the UX UI team. Of course, there's many more people who worked on that. I really appreciate that because I think we all know it's between the events and the past. We're constantly It was giving a you huge content, place and then to you go find back, it you within can't a find core, it. Yeah. even. Oh, yeah. you The have to helmet go on a attachments deep were the dive. ones that were the most Yes. frustrating. Yeah, where'd that thing go that I just unlocked? I'm gonna speed it up here. We're getting a little. Siendo bit, sincero, hasta ahorita no hay algo signal. que me llame demasiado la atención. Yes. Tiana, like, Así que digas, wow, tengo que It's tenerlo. also an easy way to dismiss them all, right? Because once you've got all of them, right, you don't want to have to go in and find them just to mark. Eso es como que un nuevo adorno, ¿no? Para el VR. Dismiss, correct? That's my understanding. Yeah, yeah, cool. Now I'll hold here just for a This is second. your Geo. You mentioned this earlier, yeah. So we have, I've seen a lot of cool responses. People seem to enjoy some of the new weapon models that we showed in the launch trailer already. Here's an example. So you'll be able to get this at tier 50. It's the HasCon version. Yeah, so you've got a little bit of that texture Yeah, and the yep. barrel shroud. The team's always talked about had these aspirations just to keep pushing it further and further. Exactly. So this does represent a pretty big step forward, I think, for us, Yep. and just makes me more excited for what's to come, honestly. Un nuevo casco para la Mark 7. Has convention. No That's what I sé, no thought. me I'm like, what kind of convence. convention is that?
Como que no sé por qué en Halo Infinite los cascos y núcleos están un poco raros, ¿no? O solo soy yo el que piensa eso. Esa pose está bien. This is gonna be some awesome cosplay. Nice stance there, ready and waiting. Okay, let's keep going. Sean, was this the visor that you liked, or was No, it? no, no. The visor's number Oh, you 98. hate that visor. Un nuevo visor. No, I like that one. It's a little purple. Yeah. It's a little purple. I love purple. Ahí el coating. Los coating pues, sí están bien. Me han gustado los coating. Yeah, you're going to earn enough back enough. If you buy the premium, you will earn enough credits to purchase the next premium. Got it. Should you want. Nice. I love this one. Yeah, it's cool. Clean. Love this Órale, one. es una como pistola para el pecho. Se ve bien. Creo que se ve bien. I think it's like there's like some sort of magnetically sealed. How do those like magnets work? Space. There's magic. sci-fi space magic. Yeah, Yeah. don't think Okay, too hard sure. about it. Halsey Yeah. invented Oh my it. goodness, that looks Wow. incredible. That is Nice nice. coating, That's yeah. clean. I like that. That's so good. Industrial preparedness. That's a word salad. Wow. Jeez. Oh, a nice little helmet attachment. Okay, yeah. So clearly now it looks like maybe someone's having to breathe in some hazardous gas or atmosphere conditions. Yeah, there, they right? don't have the shoulder Yeah. tanks to breathe out of. Keep going, keep going. We got a cool wrist 60, attachment. 75 is where it's Here at. we go. This is A ver, ese nuevo efecto de armadura. Hace bien, ¿eh? Como que ahí le chorrea como que efectos de contenido peligroso, no sé cómo decirlo. Se ve 2-3, me gustó el efecto. Okay, just in case you need some pouches and pockets. So pouches are like Packets? key. That Yeah, is you the can never have too cargo many pants. pockets. Yeah, Yeah. cargo pants. Yeah. All right, we got more shoulders Yeah. matching. If you got one, you got to have two. So I'm gonna go through another chest piece. Yeah, this one's good. Here's a legendary item. So, Some knee pads. okay, Very those are nice. nice. Those are nice. Ácido, ok, sí, sí. A veces se me van las palabras. I'm back. Ácido. All over the knife? No, Jeez. this is cool. Anything with a Of course, knife. with the knives, right? We People gotta have do knives. really love knives. do, right? It's We a do. lot. No sé, luego esas pecheras tampoco como que me gustan tanto. Probably a better way to put it. It's kind of got like Our players love blades. It's giving me like a firefighter vibe too, with that oxygen tank kind of in the back. All right, now we're getting into the upper tiers here. Yeah. 90s. Yeah. That is cool. Yeah. Eso se ve That bien. gizmo is, but it's cool. It's the core bit. Me gusta cómo se ve ese. Very I have no nice. idea. Okay. Oh. It's got Oh. Ah, ese visor también se ve bien. Hazardous. Yeah, Secret that's of the Ese me Ooze gustó. very cool. visor. Me gustó, me gustó. Okay. All right, that's Nice. Otro that's a casco nice raro. one. All right, I like that. Clean. I like that. Oh, that might be our first glove. Sí, como que la mayoría es para la nueva armadura, el nuevo núcleo, Hazmat. But then the Gotta complete the look. La mayoría. visor. That's the one you really A ver, ese visor I love está the 2-3, visor. ¿no? I also love Ahí más o the menos. wrist shot stance. That's the premium one. Hay una postura. Ojo, se ve bien esa postura. Yeah, I think Getting it's to great. work, you know. I love it. Now Taking this the is full- funky. Yep. Oh, for the overall. Some people Yeah. really Yeah. like big, chunky helmet attachments. We definitely hear that. Like Gunganir. Yeah, And exactly then like we that. take us up Otro to casco our super raro. premium unlock, which is this really cool bulldog weapon model. And it looks Yes. really good with the coating. Un modelo de Bulldog. That industrial one. Aunque ya habíamos visto en el trailer que vamos a tener como varios diseños, por así decir, de algunas armas. Battle Pass, remember, 100 tiers, but if you get the premium version, never expires. It's yours to enjoy as you like. So the Battle Pass is, one way we have to acquire content. I just want to remind folks too, events are going to come back in season 4. I think we ¿Qué have onda, 5. Cartel de Santa? Bienvenido, Spartan. Each of those has free reward tracks. Estamos viendo la transmisión de 343 con respecto al nuevo pase de batalla. Expanding your Yes. your wardrobe, your closet, your Spartan closet, your locker. What do we call it? Armor hall. Armor, I guess. I think that's Armor. probably the best way to put Looking it. for that Armor word. hall. Okay. I did want to quickly also talk about the shop because we've got a couple things of note here that I think are interesting. Look at that shop. A new shop. Now, Look at first of that. all, Tiana, just Yeah. from kind of a UX UI perspective, I know the team's been working to Ahí tenemos address pase de feedback and batalla try to sort of Infección, make the número shop, 4. function a little differently. Yep, so there's a whole scrolling mechanism now, so you can go further to the right, there's a lot more. And what's great is that allows you to see a lot more of the Spartans themselves, or, those armor customization pieces that you're purchasing. And this, Brooklyn Sheets on our team was one of the individuals who worked on this, so great work on the team. Also, some of the bundle looks as well. I won't go into the whole, logic, but at least the way it's been presented, something that the team's been working on. Patrick Marco, that's something he's also been working on
all of these, the visual lockup. So from a UX UI side, we have a lot more space and a lot more visually engaging to see what it is that you're getting. Yeah, I didn't even think about it from the visual, like this is what the Spartan looks like. I was like, oh yeah, we can do more offers, right? But no, you ¿Ya se fijaron que en esa cuenta tienen 40,000 puntos? O 40,000 monedas. Yes. So there's like dynamic, they can choose the size of the tiles. So that's, I think one of those was a 4x4 or 2x2. Yeah. And you can just make things really clear to the players about what they should look at, what's valuable, what's cool, what's new, and it's just a lot of flexibility. So it's really, really great. Let me just also shout out, this will be one of our launch bundles, Hazmat Haven. Now this is a, I don't know, super duper bundle. It's basically 3 full bundles rolled into one, so you'll have the option to pick it up as, if you buy it through the Hazmat Haven, you actually get 2 exclusive extra pieces here, right? So that's how you'll be able to acquire. It's the only way you can get those. This Mythic Effects set, as well as this weapon charm here. But you also could buy each of these other pieces individually, right? Yeah. So, and here's what you were referencing before, Sean. So we'll see this, but some cool stuff tucked away in here, right? Yeah, AR model. This AR is really nice. Yeah, so it's a very cool one. And then the don't sleep on the sidekick. Absolutely. I never sleep on the sidekick. I did it once. My back was killing me. All right. And you know, sorry, I see the legendary one. Oh, look at that. What the heck? Woo. Nice little. Se ve 2-3 ese efecto. Now, one last thing I want to shout out on the shop, because in addition to that, we want to give some love to the HCS shop, which is welcoming in a brand new season of content as well. We have brand new weapon skins. Ojo, tenemos nuevas skins, nuevo scouting para el VR, con temática de los equipos de esports. And also, with buying any one of these will unlock a free bonus BR model. Which you see right there. Yeah, so you timed that perfectly. Oh, that was luck. But yeah, any HCS team skin, weapon skin purchase would unlock that new BR model for you. So again, really cool to see the team is leaning into more and more unique variations of our geometry, right? Yeah. So that, I think, kind of maybe wraps up our customization conversation. And now I want to shift gears and just briefly talk to you guys about something, Sean. This has been a long time coming, something you're super excited about. Career rank. It's coming into the game next week. Just give us the high-level pitch here. What's the goal behind this? So, I'm not going to say this should have been there from launch, but this is one of those things where when you're playing a game and you go through the battle pass, all that's great, right? Engaging with it from a season perspective. The whole point of career rank is to give you an opportunity to constantly grind and progress against something that is meaningful to you and that also other players can see. And for us, you know, in the past, 343 games have used Spartan rank. ¿Ya van a hablar de la carrera de rangos? No terminaron de mostrar el pase, ¿verdad? A lo mejor no nos quieren espolear algunas cosas. And what I really wanted for the team when I was beginning to push on this was, like, besides the value of having players have something that they can continually engage in and feel like they are putting their time towards something, is also honoring, the military ranks that we used to have in games like Halo Reach. Esa sería una gran idea, Chunky, que pudiéramos personalizar totalmente a nuestro Spartan. No solo la armadura ni la voz, sino también a la persona física como tal. Eso estaría padre. Tiana, from like sort of the visual design perspective, how does the team sort of think about looking at what we've done in the past, but also still trying to make it feel fresh and new? And it has ¿sí lo mostraron todo? Ni me fijé. Vale. Es que me quedé como que se quedaron en el nivel 50 y tantos y después como que lo quitaron. For example, Jeremy Hill was the progression designer, and then also Sarah Stark was the UI artist. And she worked also with CJ Ramos, a visual and UI designer. And both of them, when they looked at this, they were looking at what progression models in the past worked well and what did people like as well. And at a glance, when you're looking at these, can you quickly distinguish the metals, like the different types of metals that you see here? And then you see the different silhouettes with some of the other shapes of these. Yes, here we go. Here's the full progression, right? ¿Habrá eventos narrativos en esta temporada? Yo creo que sí, Spartan. Seguramente sí. Halo Reach, but then Halo 3. Certainly, there's some reference
in terms of Yeah, the the progression general. system Yep, to yep. MCC. But then also when you experience and you earn Ya tenemos ahí lo de las carreras de rangos Spartans, que ya se los he comentado en un video pasado, cómo funcionaban más o menos. Cuando entremos a una partida aparecerá ahí nuestro emblema dependiendo de nuestro rango. Eso está genial. Agustín, bienvenido. Looks pretty awesome. Yeah, I think it's something I know I hadn't thought about until we were chatting more. Is just you have to just how much intentionality and thoughtfulness has to go into every potential use case. How readable is it? What's the right way to show it? Thank you for shouting out Waypoint, because your service record on Waypoint will also, you'll be able to inspect a player in the PGCR, be able to see their rank as well. That's so right. I like that we're bringing that to the forefront. Sean, I think you told me you were super excited to, your favorite, of course, is the final Onyx. ranked tier. Well, the hero rank, yes. It's not skill based, so I think you have a chance of achieving it. Hey-o. Right? So, but we are super excited. 1v1. I know. Let's do it for charity. I know you don't like me to use the word journey, but there's no other way to say it. It really is. Your journey will begin on June 20th when you begin your adventure from recruit up to hero. Yeah. And we're excited to kind of be a part of that. I know we're looking forward to it. Any final thoughts from either one of you, or any kind of closing remarks before we let you go? I'm excited. I am excited too. Yeah, I'm very excited. As always, I'm super grateful to the players. Without them, we wouldn't, be doing any of this stuff. And keep playing. Sí, como que está fallando el micrófono de ellos. No es el mío, Spartans, es de ellos. I shouldn't plug this, but I'm going to. No, I'm going to plug it. I should be plugging it. Halo Insider, flighting. It's important. You should try to join, and you should definitely just join, and then participate, because we had a career rank in flights. Yeah, we did private flights. I mean, Exactly we have right. internal flights and sort of private flights, but that feedback loop is constant. It maybe can't always involve the entirety of the community, but I do want to, I mean, we've said this before, I will reconfirm, broader flighting is in the plans for the future. It's being actively worked on. Our goal is absolutely to get back to letting anyone in the Insider program have the opportunity. John Unicheck nada más anda así como que sí. Sí, claro que sí. Absolutely. Cool. Super important. So sign up for Halo Insider. Thank you, Sean. Thank you so much, Tiana. We're going to take one more quick break. When we come back, we want to talk to you about Forge, about Infection, a couple new things coming on the playlist front, and everything else coming in Season 4. We'll be right back. Ok, siguiente apartado, Forge y Playlist. Pues, ¿qué les pareció el pase de batalla, Spartans? Del 1 al 10. Sinceramente. Yo le pondría un 7. Un 7, la verdad, no sé, siento que no vi gran cosa en el pase de batalla. Sí, no sé, siento que 3x3 podría ser algo mejor, mucho mejor. Pero no sé qué les pasa actualmente. Yo les pondría un 7. ¿Qué calificación le darían? De nuevo la música del elevador oficial de Halo. Esta armadura siento que está mejor que la principal de la temporada 3. Comentan por ahí. No sé cuál me gusta más, si Helmet o la SPI. Ambas me gustan. Calificación piola. ¿A ti sí te gustó, Javi? O sea, en general, digamos que está bien, está bonito y todo, pero ya siendo un poco estrictos, no sé, no me convence del todo.
Y por ahí había unos mensajes solicitando Hazmat, o sea, el nuevo núcleo. All right, hey, welcome back. Sketch here again, still coming to you live from 343 here in Redmond, Washington, and we are talking about Halo Infinite Season 4 Infection. Unishek, welcome back. We had a little bit of rearrangement here. I want to give a quick shout out. Unfortunately, Michael Shore had a conflict come up. He had to pull out of being here today, so we'll do it live. We're going to do it without him. Yeah. The show is going to go on, but he's given us a lot of good notes to talk to. We have some cool things coming to Forge and the playlist front, and we're going to take a few minutes here right now to walk through that. So, John, I think we start by jumping into what's new and notable with Forge, and I do believe you have created a little demo here to help illustrate some of those new things. Spent some time building out a little map here on Scar. We can take a look here. And just laid out a bunch of different objects that'll be ahí vemos algunos efectos, creo que son como efectos Forerunner, ¿no? Se ven bien. Algunas estructuras creo que también son Forerunner. But we are like filling it out with even more Forerunner objects. A lot of these, if not all of these, can be scaled up and bring you Eso está bien. a ton of gameplay variety. Que tenga nuevos tipos de estructuras. I wanted to bring up is Ojo, el fuego. Como les comentaba hace rato, ya vamos a tener fuego por ahí como efecto para los mapas. Se ve bien, ¿eh? Como que ilumina el mapa bastante genial. We also now have toggles, so you can toggle between the damage and sound. So if you want it to make any sound or deal damage to players, you can go ahead and change that. Right, if you want to have it so players walk through fire, right, and not take damage in your Forge creation, you can totally do that now. And here's just a few other examples of scaling of effects objects, right? That's the default size, and you can scale it, and it still looks so good. Yeah. And you can just use this to really plus up a Más efectos, se ve genial eso. Make it look beautiful. And for any Más paredes Forerunner. Ojo, un grunt, kamikaze, gigante. What the fuck? Single fire. In that Forge Fundamental series, I placed a bunch of different fires around the grenades. In this case, I only had one single little fire burning, and I just put it on both of the plasmas. So now my Giga Grunt there is fully sized out with only needing a few objects. This season also brings in a water palette, which I did want to touch on. You can see a little bit of it here. These rocks I kind of built to make a small. Comenta Javi, yo digo que 3.3 debería mejorar la calidad visual del agua porque hasta en Hello Reach se ve mejor. Pero no me puedes saber bien. Bueno, vean, ahí hay agua. Ya también vamos a tener agua en los mapas. For sure, and this also, I believe, one of the most highly requested additions that we've had since Forge launch and Infinite. Yes, actually, in fact, I'm going to fly over to the center of the map. We talked about the Death Pit with Barry Hill and Kaylee a bit, but you can go ahead and scale the water. There's me scaling it in action, and I'll just add it to this little center Death Pit, and now it looks like I've got a full pit of water just here. Pues supongo que se ve bien el agua, ¿no? ¿Qué opinan? Ahorita está muy oscuro el mapa y tal vez no se alcance a apreciar muy bien. Ah, pero le disparó y no sacó como chorros de agua. ¿Qué pasó ahí? And I want to call out too, it is purely aesthetic at this point, but Shore did want to make sure we let folks know that the team is working on kind of how to take that to the next level and make something that's a little bit more interactive that would respond. En media balacera lo menos que me importa es el agua. So this is the dynamic version. We will Comenta el Master. Sorry, this is the static version. We will have a dynamic version coming in a later season. Beyond that addition, though, as much as I love the water and could go on and on about it, we also have minigame mode coming, which is a mode that has no existing or underlying like mode logic. So it's truly just you are on the map hanging around. And so you can then take objects that are on the map, like this brand new ball object, which you could use to, say, plant in an enemy base or throw in certain modes, and script this to have all sorts of game logic. In fact, you could script all three of these objects, whether it's this stronghold zone, the oddball, or the ball,
and have all 3 of them interacting and live on the map at a certain time, right? Go plant this there, do that objective, hold the ball for that long, then do this objective, and make some really cool creative modes. So, I mean, we're going to blow we've already seen some amazing Forge, not just maps, but modes, but this is really going to blow the lid off of it, right? Like, there's almost no limitation, really, in terms of how creatively you want to be, because you're not really confined to just the logic and the rules that we had already baked in. Absolutely. Yeah, very cool. Yep, there's a few other quality of life additions, right, which is some universal player blockers, which will help people secure their maps without needing as many objects. You also have some budget improvements. I can actually pull that up on the menu here. You can see a breakdown of the budget. It's much more detailed now in Season 4, so you can kind of see what is going right or wrong with your map and kind of tune the areas that you need to make sure your map is performing very well. And then there's also, I'll say, like version notes for when you do save it. You can say, hey, I've added, say, Forerunner decals, then Forerunner objects, then I built the pond. And you can do that with every single save that you do, so that you or your collaborators know what you've been doing on that version. The Master, gracias por seguirme en YouTube Morado Spartan. Safe to say, Infinite's version of Forge is hands down the most powerful, robust version that's shipped with any Halo title, and it just somehow they just keep getting. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sea algo muy bueno que hayan ahora implementado el agua, el fuego, algunos efectos, paredes Forerunner? ¿Qué opinan? Yo creo que está bien. No es que vaya a ser un gran cambio en el juego, pero creo que está muy bien, ¿no? Sí, estar que ya andan viendo acerca del Forge, de los cambios que va a haber. I did want to give a shout out. We are always on the hunt for Forge 4v4 experiences to bring into matchmaking. In particular, we are right now, I believe, looking for submissions that might fit into a Husky raid experience, right? Yes, we are. Yeah, we have a post on Halo Waypoint where you can go and find a Husky raid template that you then just need to art up and make it your own, right? The base underlying gameplay is all set up. Just art it up, and then you can hit it with the tag in game on the content browser on your asset, and make sure you submit it to 343 for matchmaking consideration. Yep, you can also visit the Halo official Discord server. I believe there's some groups in there about Forge as well, some additional resources. Yep. And lastly, Shore also just wanted me to plug, we're also always on the lookout for Forge BTB content. We know we've heard a lot of feedback from folks that obviously we appreciate the arena experiences, but hey, can we get some Forge maps into BTB? That's something the team's currently looking at, and we're always accepting candidates there. And one of my personal favorites, Castle Wars, is also something that we're looking to bring back, and we can only do that with the help of the community giving us maps that are tailored to that mode. Yeah, Castle Wars, I know we did a bunch of Halo 5 playdates on Castle Wars. Anytime it rolled around, we had a good time. You jumping on the mongoose, always, rather than fighting. I was like, you got to use swords. We'll get back to that again. I will play my Castle Wars Halo Infinite experience at some point soon. I want to talk about playlists now. We're going to switch gears. That's the other side that Forge Lord Michael Shore also is our playlist lead here at the studio. And we haven't talked about this yet, even though it's one of our biggest additions to the game, and that's Infection. It's the brand new mode. Halo fans are very familiar with it throughout the ages. It's kind of shown up in multiple games, but it's back in Halo Infinite with a different twist. Yep. It's got a bunch of cool... A ver, ojo, por fin un gameplay de Infección. Ya ahí vemos ahora sí la espada, que por cierto vean que tiene un diseño un poco diferente. Más o menos en la base, como que es un poco diferente. And the alpha infected, so the first people that spawn as infected zombies will have camouflage. So you have a little bit of a cat and mouse game right off the bat. Make sure you use your threat sensors wisely though, because otherwise you might run out when you need them most. You see a player just detected them there. And then the alphas actually have the shroud screen, so they can throw down cover and try and close the gap on these Spartans, but the Spartan's threat sensor can detect them in there. And they can also thread those shroud screens to protect their beta infected zombies that they've converted that don't have camouflage, right? So they can kind of lead their own pack in a sense on those pushes towards these human holdouts. Now, for folks wondering, like,
I want to make sure I can play Infection. It's my favorite mode. We will have a dedicated Infection playlist. It'll be there at launch in the featured slot. And then my understanding is it's not going away. It's going to be one of our Vean staple que hay playlists. como So que algunos Infection Spartans on por a ahí variety of caídos. maps. It'll be there for the long haul. And, Eso va a ser we can como have un a lot of adorno fun del here. juego And, I haven't para played cuando that nos toque before, to be Infección. honest, so it's going to be a new experience. I can't wait to go in there and give it a shot. And we'll have the custom 343 maps that That's right, we that Kaylee tuned up a mentioned, little right? bit. Yep. So they'll all have a little bit of a visual flair to kind of tie out that Infection experience. So super cool, excited to have that. I know folks have been waiting for it. I'm happy that it will be here next Tuesday. Another playlist update I want to share just on the rotation. For ranked playlists, we wanted to touch on that now. We've got some updates have been shared by Tashi. He's our HCS, but also our ranked playlist leads. First of which is a brand new ranked rotational that will debut next week. Yep, we'll have ranked Slayer coming in, and that's been one fans have been asking for quite some time. We're very happy to bring it in. It's going to be Bandit and AR starts with radar enabled. So this kind of appeals more towards the, I don't want to compete in HCS, but I still want to see how good I am at ranked, right? And players have been asking for it. We're happy to deliver it. Yeah, and another, I think, a nice quality of life change based on feedback is from going forward with Season 4, these ranked rotationals now will run for a full month. So you'll have a little more time to work on that CSR and grind your way out. And it's more important than ever because for the first time now, we're happy to say that we have a way for ranked players to kind of flex and show off their prowess. And we are excited to announce that as of right now, we have ranked leaderboards live on Halo Waypoint. What? Actually? So, this is a screenshot I just took yesterday. This is what it looks like. I can verify the integrity of the data. I did check with the team. John, I don't know if you know this, but I do play a lot, and as I've gotten older, I've just gotten better. Hang on. Are... I'm gonna have to double check with the Órale, eso production está booth and see interesante. the validity of that asset. Vamos a tener una lista para this might be a little more realistic, saber quién está en el número 1 de los ranks y eso. You'll be able to visit Halo Waypoint, check out ranked leaderboards. Right now, for the remainder of Season 3, you'll be able to get a look at who are the top ranked players in the world for Season 3. And then, of course, next Tuesday, we will roll into the new season, and the battle is on to see who can climb to the top for that. Yeah. So recognizable names all in the top 10, right? Tons of pro players who deserve it if they've been grinding ranked arena, putting the time in and seeing the results. Yeah, so that's live on Halo Waypoint right now. So you got a few more days to see. You know, I think could be some bragging rights. Who is going to end Season 3 in the top spot? It might be me. Nice. It might be me. Could be you. We'll see. Okay, and then with that, John, I'm looking at my notes here, and what do you know? We have hit most of the big ticket items. Season 4 has a lot of great stuff coming. Let's just do a quick recap here. Look at this handy graphic. We talked about Infection moments ago. It is our marquee mode. Y pues ahí ya tenemos un resumen, Spartans, a grandes rasgos los que vamos a tener en esta nueva temporada en modo Infección, mapa Forest, nuevos equipamientos, la carga de rangos, el mapa Scar, los pases de batalla y las actualizaciones del Forge. ¿Qué opinan, Spartans? Creo que está bien. No fue ni tampoco, pero tampoco es así mucho. Pero está bien. En cuanto a contenido, le daría un 8 realmente. Está bien. ¿Qué opinan? Sí, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo el modo Infección, la cara de rangos, las actualizaciones del Forge. Not only is this the place to go, we really appreciate and thank everyone that provides tickets to us. If you encounter an issue or a problem, it's a great way to make sure the team gets that information and can act on it. But make sure you head there next Tuesday for the full, robust patch notes and all the things you can look forward to that have changed in the game when Season 4 launches. Yep, we'll have it all. So we are about to wrap things up. I'm excited. We're a few days away, June 20th. I also want to plug, we have, I think, 1 or 2 more blogs coming to Halo Waypoint. You'll be able to read a little bit more. Oh, we forgot about this. Ya están ya los horarios, Spartans, en donde vamos a tener ya la actualización este 20 de junio. Aquí en México será a la 1 p.m. A la 1 p.m. ya tendremos listo la 4ª temporada de Halo Infinite. So the race to Hero kicks off 11 a.m.
Pacific time. Now, before we fully shift into Season 4 mode, I did want to take one moment to say thank you to everyone for joining us in Season 3. We hope you had a lot of fun with it. We put out a call a few months back asking the community, please send us your favorite clips. So we'd like to go out with one look and one send-off to Season 3 with some of your favorite gameplay moments here in our Season 3 community montage. Now, on behalf of everybody on the studio, we thank you. We appreciate you. Appreciate your feedback. Thanks for sticking with us. Also want to give a shout out to everybody here behind the camera that's worked hard to make this stream happen. Appreciate all of you. And of course, everybody at the studio who's been putting so much passion into making Halo Infinite the best game it can be. And we're just going to keep going. There's lots more to come. Thank you. And we will see you next Tuesday. Y bueno, así concluye Spartan la transmisión de 3-4-3. Ahí están poniendo algunas buenas jugadas. Pero pues ya sería todo, Spartans. Vale, vamos a quitarlo. Deme un segundo. Bueno, vamos a terminar de ver las jugadas. Están buenas las jugadas, ¿no? ¿Ustedes han hecho alguna jugada así bien épica? Ojo, hubiese hecho como a 6-7 personas. Oh, tirar los dos. Oh, estuvo bueno. Vale, así concluye Spartans. Y ahí el tráiler otra vez. Pues vale, Spartans, díganme pues qué les pareció. Del 1 al 10. Yo le pondría un 8. Un 8 en general. Creo que no estuvo tan épico, pero tampoco está tan mal lo que tendremos en la cuarta temporada. ¿Ustedes qué opinan? Pues vale, Spartans, vamos a terminar el directo hasta aquí. Entonces, ya saben, nos vemos al ratito a las 6 de la tarde más o menos, por allá en YouTube morado. Si todavía no me siguen, síganme, Spartans, ahí tienen el link en el chat fijado. Pues si no, la mayoría está entre un 8, 8.5. Está 2-3, está pasable, ¿no? Nos vemos a las 6, Spartans. Máximo 7 allí en YouTube morado. Ahí tienen el link para estar jugando otro rato Infección con ustedes. Tal vez arena, no sé. Ahí vemos lo que jugamos, ¿vale? Así que Spartans, tengan muy bonita tarde, un muy bonito viernes. Y nos vemos al ratito en YouTube morado. Nos vemos en un próximo video, Spartans. Cuídense. Bye.